गाइस आप लोगों को स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल। मैं हूँ सुबह, आप लोग देख रहे हैं सुबह ब्लॉग 4K। तो आप लोग कैसे होंगे? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे और बढ़िया रहेंगे गाइस। आज बाइक राइड करने के लिए हेलमेट पहनना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग मेरे से बने रहिए, आप लोगों को बहुत कुछ आज देखने को मिलेगा। हम लोग आज जा रहे हैं थोड़ा मार्केट घूमने के लिए। तो मैं जा रहा हूँ, मेरा मम्मी जा रहा है और मेरा जो है मेरा बीवी जा रहा है, जो मेरा वाइफ है, उसको लेके जा रहा हूँ। थोड़ा शॉपिंग करना है, थोड़ा बाजार भी करना है, थोड़ा अभी कोई चीज़ जो है परचेज करना है। तो आप लोगों को दिखाऊंगा और मेरे से बने रहिए आप लोग। तो जो बाजार जाके मिलते हैं आप लोगों से। तो मोटो ब्लॉग तो नहीं हो पाएगा गाइस, तो वहीं पे जाके हम लोग मिलते हैं। कहाँ कहाँ जाते हैं नहीं जाते आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोग बहुत दिन के बाद मैं जो है ब्लॉग बना रहा हूँ और आप लोग जो है क्या बताओ, आप लोग जो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, ठीक है कोई बात नहीं, सपोर्ट नहीं करना है नहीं करो, मैं तो वीडियो बनाऊंगा भाई। एक दिन ना एक दिन भाई मैं भी कामयाब होऊंगा, मेरा भी रीच कंटेंट बढ़ेगा, तो कंटेंट भी चेंज होगा। तो आप लोग मेरे से बने रहे, मिलते हैं गाइस थोड़े देर बाद में। पूरा मुँह डाल দিলে ভালো হতো, সময় পেলাম না। জাজিম আরে জাজিম নিকা জিজ্ঞাসা করতে কি আছে আমি কেতা আসলে গিয়ে পাবো। হ্যাঁ ম্যাট্রেস যেমন করে নিতে কুলারগুলো কিরকম দাম? কুলার লিটার হিসাবে দাম হয়। তো লিটার জল দিবে এগুলো 85 লিটারে। এটার প্রাইস হচ্ছে 10,800 টাকা লিটার। আর গ্লাস তো বিল একটু বেশি, এগুলো 12.5 লিটার মানে বিল কিরকম হবে? এটা লাভ বেশি হবে কি, মানে বড় যদি বরফ দিয়ে দাও তাহলে সারাদিন চলবে, তাড়াতাড়ি বলবে না। আর বিল কিরকম হবে? বিল এটা তো যেমন ফ্যান আছে, তো ওয়াট কত ওয়াট হবে? মোটামুটি ওই 65-70 ওয়াট হবে। তোমার জন্য সিজন বলে খোলা নিয়ে যাবে না এখন না, ও তো গরম গরম কম সম না, এটাই কম সম না, ওইটা যদি কম সম হয় না বুঝলাম তো। এটা হচ্ছে লোহার উপর নিকেল করা, এটা পিওর স্টিল। এটাকে স্টিল বলে বিক্রি করা হয়, কিন্তু এটা স্টিল না, এটা পিওর স্টিল। এই যে আসছি এই জন্য বোঝানো হচ্ছে, এটা গ্লেজ দেখলে বিক্রি হয়। হ্যাঁ তাও তো 11,000 বললে ওইটাই। এবার তুমি তাহলে ওগুলো ভালো ওয়াটারপ্রুফ প্লাই দিয়ে 11,000 টাকা আপনি দেওয়ার জন্য হেভি ভালো হবে। ফুল গ্যারান্টি পাবেন, 15 বছরের ওয়ারেন্টি কার্ড পাবেন। তাহলে কি ফিক্সড রেট বলে দিচ্ছে কি? আর কিনবা আর
আর কিছু নেই, এটা টাকা হবে না। জান আপনি 500 টাকা কম স্বাগত। আমি বলবো দাদা একটা কথা অবশ্যই আপনি কাস্টমার আমাদের সারা হবে আগে ওই দেখাবে তাও কত মধ্যে হইলো জানি তো আমি সেটা বুঝলাম কিন্তু এখন না আপনাদের কি বলে না নেই করি না পানি বাইরে মেলা করে আমি কিছু না ও তো ভাগনি দিল আয় এখন তুমি ছোট হয়ে যাবে এসি লাগানা দিলে না ঠান্ডা